Breandan Ó fear scéil a chuaigh bhealach féin. Nuair is smaoinín mar Breandan Ó cuimhnín charra dílis duine neamhchaitianta fear áirid détá rá. An iriseoir a bear a casú ar a riamh, fear inste scéil lífa, splódrach, géarchúiseach. Bhí sé go huile agus go hiomlán os ceanna bhuile gach meán cumarsáide. Radio, telefís, scanán, papéir nuachta, iris. Neamhsplách as ormach. Ba chun ar gach bú aige a déanna chuirsís agus analíse, ach nár leor aige iad, mar gur bé míonach rí a bheith na scríbnóir fiction. Tá an buíoch de RTÉ as cead over cartlann Breandan a úsáid. He was an islander who dearly loved his native Aran but preferred to live in cities. In his introduction to An Aran Reader, the anthology produced with his son Rudy, he said, only slightly tongue-in-cheek, that to be an Aran Islander is to be someone special, part of a long and many-faceted tradition, growing up in a bilingual community. And quoting another writer's acid comment, imagining oneself to be just a shade better than most. Tá sagin gur sé dáhanga chun glíomháin. Dúirt sé héin nar chuimhin leis am nó nach rabéir leige chum eile gaeilge. Bhí sé tharbheith lífa sa dáhanga, ach bhí sé sírí seasta a fólam. Testament to his continuous work on his vocabulary and phrase-making was that he took Dineen's dictionary with him to Colombia when he and Catherine visited the country of her childhood shortly before he died. Dineen was a great source of knowledge and mirth for Breandan, and those of you familiar with it know it's a weighty tome to haul from one room to another, let alone halfway around the world. From the time he left Aran as a teenager to attend secondary school at Coláiste, he never lived on the island again, though he was a frequent, happy and always inquiring visitor. Many of his abiding interests were already formed by the time he left, as well as his firmest convictions. A fágáil in Ileán, thug sé leis ón a winter grádan teanga agus tílseachtaí, dúil fíchhar san léthaoireacht agus an scríb, chum leis an spéis a chochaí a ahar páric, a glufií chum an lúthleas scéil, a bopéirí nuachta agus an scéalaíocht. Dúirt Breandan a glár telefíse faoi árans na hochtóidí gur chosú le Féile a déire sesin, a díl inisise arís ar an áil ar a rá an nead, ach gur a garachaí a bhí a híal caite aige, agus nach faoin tua ná fiús an Gaeltacht a bhí a uorscéil site ach a gahar. Bhí a chéad uorscéil lig sin a gathú fáilte a bhain am sin ó 1976, agus níorá sinnach ar mo ghuaán sílathe fós, scéal carach a bheithe sin freisin gon chuide smó. Bhain sé leas as iwa an Ileán a ríist san réimhrád an Aran Reader. Writers cast a gull's cold eye ar achtraí an Aran go háirithe iompar stranséirí. He definitely had a gull's cold eye in his reportage and analysis of the powers that be, an unerring nose for a story, sympathy for the underdog, and the skill to tell a compelling story. Scéalaí den scoithe bheithe, a bhhailí ábhar in áitichaí na huíochtain eile guionachil ní áirim scéal. Chunig mé éagóire dhéanaar mo bhaintir, an ainim rugad éigen ar a doctor Léacht na caitiantachta. Well, chuaime sem a bhealach féin. Dag sé seo rion orm, sa méis nach bhfuil éon gúnaí agam nágraíochtaí móra a lárann go neamhthearsanta faoi leas a phobal. Taggart a bheith an éagóir sin de achtraí a bhain le na winter ar an dá híomh. Chuir sagart brú ar a bháthair, idir scoile in inis mór, mar gheall ar altanis starúla idir na bhFlaitheartaí agus an chléir, agus mar nár heathan obair líam leo. Tám cinnte nach gá domsa an scéil sin a insint an goman seo. A gunda an chlár, chinnti nimh in é chogú na garad, nach huíoch a ahar postbún suáile a gunda an chlár, mar gur a daoine muintere ar an tíb poblachtanach. Bin é an seans a thug páric ó hethir idir scoile go hinis mór, áitir fós sé díle ní leatharta. Bhí údar ón dá híomh ag a gláán a bheith abrasach bhí locht na cúchta. Bhí an neamhsplachas sin mar chóra sóirt ar hEithir Breandan a gcónaí. He never followed the pack, but made his own judgments. He was a very astute judge of what he heard, able to gauge what the personal story meant in societal terms.
He didn't exaggerate in that television programme in Arran when he said, "I went my own way." He was his own man, always, although he was influenced by two of his literary heroes, his uncle Liam and Martin O'Kane. Céim go an chuideachtú le, bhí sé éanarach go leor bailí. B'in é brethúna sa chara Liam mac an umara a ranaí umrú éanar mar hidil a bheithaisnéise. Bhí anna go méid feadh scór go le bliain galais. An áirclann an iata mai le clia casúir mai gon chéadúr. Bhí scatag an daltaí meanscoile as coláiste muire thuirmhí céadaí ag féile drámaíochta na scoil, cuid go na drámaí ar siúlann sin. The gate was rather dilapidated then. It was renovated later. When the theatre was threatened with closure because it wasn't safe, Breandán wrote a column excoriating the government for its failure to provide the necessary funding. Micheál Mac Liammóir and Hilton Edwards used the theatre for half the year, Lord and Lady Longford of Longford Productions for the other half. Tá lechuimhne agam go raibh an bhain tír na Longford an sin an lá áirithe sin. Fuair muid na dúis agus tháinig fuireann ó Radio Éireann chun míre dhéanú linda ar fud na tíre clár de scoileannaí. Gibhrú 1960 nó airach 1960 híana bhí an sílim. Bhíad donna chólaíre agus Breandán a bhí man an chlár. Breandán was the interviewer and he spent some time chatting to us schoolgirls, or probably listening to us. Bhí an tucht go Joe an misneach a bhéige. Bhí sé scór go le bliain díos nó bliain le na chuais beidir. A ggólód ar cailíní as scoil chónaithe a bhí a baint lá na súlas mar gur anamh a chunig sin fearr a richen téirme. Ní áirim fearr óg dathúil ar a persantacht an tairngteach aige. Even to a teenager, it was clear that he was very curious, a good listener, and could put people at their ease. I witnessed those traits again constantly when we worked together in the 70s. Add to them his phenomenal memory, his analytical skills, his fluency in Irish and English, even his very low boredom threshold, they all added up to a personality uniquely qualified for journalism. Bhí sim aige san scoil sa Gunne, mar bhí ard bheas aige ar na coláistí olúchan, drastal sé héanaar cheann coláiste aon ngáileh. Bunaí uaid ins na fichidaí sé cinnacha meanscoileannaí lánghailte chun micléine thulathar do na coláistí eilúna le go mbeadh líon áirithe den na bunmhúntóirí a mbeadh gaeilge ar a deileacha. Faoin am a bhúil sinne leis, bhí brehháis tucha ag rialtas le meas ar na coláistí olúchan, cinú a cháin Breandán go géir san iris cór a ra sé na agarthóirí ag an am, agus cháin sé go minic ina dhé sin. Chomaith le sáteán don rialtas, glúiseacht na gaeilge agus an INTO faoi scor an chórais, dúirt sé, ní bheith go thorúir as a dhearú ach bunmhúntóirí gan gaeilge a bheith teagas ó cheann ceann na tíre. Bhíon ceart ar fad aige, tháinig an túr faoin tairgneacht farír. Bhí sé gcónaí fiosrach faoi dhaoine, faoi gach duine bhuail leis. Nuair a fuair sé amach céir a bheas mise, thug sé chun cuimhne mahantín sorcha a bhí ar an ollscoil leis, agus daoine eile san gceantar sa Gunne a gunda bhuió a ra aithne ag orthú a gláiste éine nó do bhar cuasaí spórt. Amantaí bheadh níos mór ólas aige faoi do Léacht aitheantas ná mar bhí go tain. Ní ra clúd ná chuirnéil sa tír nach ra sé ólach futha agus léir go scéir chúiseach ag orthú. Chastaí orm é nuair a bhfuil teisteach an scoile dúirbhí céadaí le haon chlár radio, ach is nuair a bhí mé ar an ollscoil an ngáileh a thosa mé chuir anna cheartar. He was always happy to go to Galway, would have great stories, and his visits were often eventful. Ba leis a fuair mo chéad thaithí iriseoireachta, rééis dó féin, Catherine agus na gasúr sealach aithimh san Ghearmáin, tháinig sé go gaiileh 1965 le hábhar hafad le haid chláracha radio do chomórú chuig go bliain a réidir amach na Cosca. Chum é leis go Conamara le hagalah a chur ar seanan dúrig. Chonaic mé cho cumasachas a bhí sé a chur daoine ar a suamhnas agus a mealú óla seasta. Agus fuaras amach go bhfuil an trealamh a bheith trom agus troblóideach nó nach ra aon le ag Breandán le technoliacht. There would be gremlins in the works, whether it was an ancient recording machine or his car. His forgetfulness about filling up with petrol was legendary. Nuair a chum mé gobar an RTÉ, chuir sé an anad a dhaoine mé, agus bhí sé mar bhaintóir
Harbheith neamh halúnta agus neamh ormachtam. Thug sé héin agus Catherine na hifidam, an dinnear gachtónach, doras oscailte a gcónaí, fáilte agus féile, sprí leis na páistí éirimúla trítheacha. Their home was my home from home. Bhí siad mór le mo winter ar fad, chaith mai rifúr áine suas le leabhlíonn na cónaí lo a móthir téine, nuair thosa sí gobar a maiile clia. Agus nuair a héich Breandán go Harris, a gobar danach sé le mo hismothirí ar ancheanna cuair. Níos dearnaí nuair a chaith áine agus a chlán seall ar dúiríocht de Londons na hochtóidí, thugach Breandán cuairtarú. Bhí áine a múnú rang gailge a Kilburn, bhíoch an cnúsach eistí a dail sí Mercier a 1967, Willie the Plain Pint agus an Pápa mar héics aici. Is cuimhin le an glindar a bhí ar an rang nuair a bhúil Breandán isteach an éindí leiche, chur sé an chlúin arthú. Bhíoch glindar ar a páistí freisin nuair a hagad sé ar chuairteacu. Breandán had a very easy manner with children. Bhí sé iontach le gasúr ní le babaithe seans, ach le páistí ó nuair a bhí tuairmí agus ceistena acu. Hagar mé Hanada aithne a chur ba cháirde sin go dearú a híl, ach ferracht go leor eile bhí mé dal ar anchuid a bhain na híl in bheanach. Cuide atá nochtaithes na sleachta díalainne in umrú éonar a bheith haisnéis. He was an intensely private man, cé go mo chólad ar iontacha. Tréimh sé anbhrónach in na híl a bheith 1963 go 1965, a gaitheh rábhlíonn caiiliú a bháthir, ag richeár éana a bhádró óg, agus Rónán, an gasúr a bóige de chúidear clanne Breandán agus Catherine. Thig gach duine go raibh sé críomhriste, ach ní rá is sagaing faoin strachailt intine a bhí ar a dacha le scríbhnóireacht. Bheith chuis agat amantaí, go raibh brúir, spricáta sáirithe nua lehéide, agus inise sa rís go raibh lag visnach ach nochtan an díalan go raibh sé gá chéasú héin, mar gheall ar ólachán agus am curtha mú a détaí a bheith caite an scríbhnóireachta. Ar an ceathrú lúna san 1969, bhí sé London chun tuairt faoin dara uorscéil, scríb sé sa díalan a bheith go méarla go ceann tamil. I feel a certain sense of apprehension and inadequacy, much of it unnecessary. Agus níos dearnaí san intráil chéine, I haven't learned to concentrate deeply and confuse hours spent tossing ideas around in my head with hours spent working. This bogus form of creativity is almost as bad as the other form, talking in drink. Ba fearsa poibli é ó bhí sé timpeall 5 bliain is fiche. No doubt there was a Breandán private and a Breandán public. Duine as an gaiitiantacht, córáití súhan seach an éilde agus a méarla, fear scéilar a fáilte ribbe in achceart gon tír, a níor scuil sé arún. Is muid den éidearach go gasad sé an chaint ar ábhar éigen eile nó scéil grin, da me fi a geirí rógáíre nó ró fearsanta. Seft chun a phríomháideachas a chuomh nó socha. Bhí ana ag loch na gailgéirs na cuigadaí agus seacadaí lua, do bhhar a chuid ebre mar iriseoir a gló. Bhí a chalún crochúr san iris cór ó 1956, bhí sé ina agarthór gailge scéile éireann ó 1957, agus bhí an chalún tús a fota ag san Sunday Press. He was known in schools for the radio programmer Fudna Tíre, and his visits as a book salesman for Cógáil Náisiúnta na Gaeilge, and agus coupla turas timireachta fan tír don bhail sihor Sáirseil agus Dill ar chaise bliain go le a gobardó. When he left Sáirseil agus Dill, he promised Breed and Sean O'Hegarty, founders of the publishing house, the novel he was working on. Thugad sé tamaill a dhealún te chomhlíonú. He knew from an early age that he wanted to be a writer, like his uncle Liam, and he said that he drifted into journalism. In that context, the letter Sean O'Hegarty wrote to him in February 1956 when he left the publisher is instructive. Tar éis dó tagart do na buana móra anamha a bhí ag Breandán, dúirt Sean. Sé mo thuairimse gur le scríbhnóireachtas ceart teideal, nó dá mo dheacairta lí a dhéanamh le garam a thiúracha measc daoine. Tá súlagam nach le sclábíocht ar long a hílann tú a heilenis. An bhécha ar obair ar nóchtán, agus an túrscéil atá idir lábha agat a chríochnú.
Dúis an chlub leabhar a bhuachant agus an sin é aistrú agus margú ísachta a áil le cabhar de uncail Léacht Ó bhFlaitheartach. No, obair radio a dhéanamh. But wahan Massoon or Sean Saoirseáil Ó hEithir Farrosel, who also died far too young. But Breach published the novel in 1976, Léacht sin a gathú. Excerpts from Sean's letter were published in 2014 in Saoirseáil agus Still scéil Féile Contas ó Chian Ó hEithir agus Póilín Ní Chiaráin faoi éicht a dismathirí Breach agus Sean. Clóir chonachta a dail sé. Everything Sean Ó hEithir suggested to Breandán would come to pass. His work in the Irish press as Agurthóir Gaeilge, the column in the Sunday press, his work on the periodical Core, on radio, on film scripts, and later television, as well as his creative output. Chaith Breandán 7 mbliana I scéile éireann, áte rút sé go rólam sé nach mór gach arólas aige faoi iriseoireacht. Bhí sé scríb de Core ag an am freisin faoin anam cleite crochúr agus bhí sé na Agurthóir ar an iriseo 1960 go 63 nuair a déirir sé as sin agus as an press agus Jimmy chuna Gearmáine le na Heileach. As sin chuir sé colún rialta ar fáil den Irish Times agus de Chóir. Ina measc scéalta barúla faoi achtar a hála an sin ar nós Mario agus an Sexdagan faoi aróg a bhí an anam sa bheith fólam Gearmáinise. Bhí idir Hirán agus dáiríireachta na chuid colún. Ba chasú sanúil ar scríbnóireacht próis an Gaeilge é a hEithir. Dúirt sé go ndearna sé suasa intin lua ina híal go raibh leor le fólam ag scríbnóirí na Gaeilge ó iriseoireacht Mheiriceá, agus bhí a rion sin ar a hEithir. Bhí beocht agus spiridán agus máistreacht as a gaiitiúntacht ar an Gaeilge. He made a conscious decision to write in Irish in spite of his stated belief in an early column in the Sunday press that any talented writer in Ireland seeking a sizable readership would write in English. But vinnic an port sin aige a gaithh híl. A fara bhean na Gaeltachta, tanú na teangan agus aspa pobl léthireachta deirich sé nach bhéadach scríbnóir ar bith a thuúla a gúnó ar bhás a bhean commodóireachta. Sna blianta dearnacha bhí sé strachailt leis a gceist sin agus a tuairt faoi uorscéil a méarla chomh maith leis an tsaothar an Gaeilge, agus an Gaeilge a rinne sé an chuid bhó dá chorpas ollmhór ilghinéitheach. Critic literaire géir chúiseach a bheith Andrés Ó Gallachúr, léiritheoir telefíse, cara le Breandán ó bhí siad a go láiste aine le chéile. Is sin a bhonnaí iriseoireacht Gaeilge. Sé sin bhí daoine ná an iris an Gaeilge acu a bhíar midle chun an stoffa léamh dingin do bhonneise iriseoireacht Gaeilge, agus ní dánam go danig aon duine an dhé atá leach go maiil leis. Bhí a bheithaisnéisi Liam Macanúmara an warúil chéna, agus dúirte ón Harris, fear nach dúldó a bheith róir leithú le mollo, gur bé ó hEithir an tiriseoir a bear a bhí sa tír a riamh. He had all the talents, the best in Irish or English, according to Harris, who, with Breandán, established Féach, the lively, groundbreaking, controversial current affairs programme in Irish on Telefíse, now RTÉ. Breandán already had an extensive network of contacts throughout the country from his travels for Chóipeáil, Saoirseáil Still, etc. He had what Liam Whitterle described as an encyclopedic knowledge of rural Ireland. This was a great boon for Féach, the vehicle that brought Breandán to the attention of the general public. This was one-channel time, only Telefíse available to most, and Féach had a huge viewership. Féach covered events throughout the whole country, rarely if ever missed a protest or an issue about the rights of the underdog. Ó hasín clamper fí gúna scailgún chaint, bruniú symbol de bheanna Gaeltachta gaiitineide. Le déanaí ríist, fuarthas amach gur Americanach I ceannach tithe agus talún ar a blascéad mhór, agus a meala cuairteoirí chun na Neileáin chun American Ranch-style breakfast chéad in the Wignas. Symbol eile den rud a deir an locht an éadóchas atá ná an díorthar na tíre go léir amachchan seo. Tá scailgún chaint fós ar oscailt go neamhaith I gúil, agus gan éon chosalach réití san aine sa tar siúlanis le gád líon. Fálaí cáiliúla bhaire. Fálaí itá ina gginál Meice ag éondachtóirí an tuaisceart le fad an lá nuas. Ineall an chuir heas an chathair seo an léigeir le linn cogadh an dá rí. Ach, is cinnte nach raibh chathair ghaire I riamh faoi léigeir chomór agus atá láthar na huaire. 1967
Caithir ina bhfuil duine as gach ceathar go garach don phobal oibre. Tí ostaithe. Go bunúsach, rinne Breandán túriscí réimse farsing ábhar a glár, bhí sé sothaice eilte a stíl shimply agus alínta. The team also ranged as far as Eastern Bloc countries. Breandán did a famously favourable portrait of East Germany, maybe to counter the prevailing criticism of it in the West. Even in the 80s, when he visited the GDR, he was sympathetic, though he saw the need for reform. Even Homer nods. Rinne féach chlár speisialta faoi Léacht Rónach na Folle in Nera, agus rinne Breandán trochtart radio thuchraidí na Níní Mario. Scríb sé colún an blian dar gion, nuair a bhí an forraig an a gweile nolcas, a léirú a dhíma mar nach roi bert dianta ag an rialtas chun réiteach politiúla amsú. Bhí fuinneamh agus splódar a baint le féach, and it often scooped the rest. Mar humpla, fuair Breandán agal bh Gaeilge le Bernadette Devlin tar éis tí freastal ar Westminster gan chéadúir, é ar hús caiineachta. Bhíoh féach in numaíocht le clár cuasaí ratha béirle na linne 7 days, é chomáilis agus níos arna é go minic. Bhí cuidmhór den ghaisce sin bunithe ar iriseoireachta hEithir, maiile le úlbhíonn a léiritheoir ón Harris agus cumas a ggólacha Priontas Macanisa. Is an 1969 a chuirú bun faoi féach i ranóg na glár le Harris in a léiritheoir agus Breandán is Priontas mar iriseoirí. Chin siad go raibh siad chun aire nua a chur ar fáil. Clár an Gaeilge faoi chósaí ratha éilgnéasacha, dúir Taraslam a bhhad siar, gur bé a gospóir clár íontach splancach spregúil a chur ar fáil a bheith chomha le héan chlár a méarla. Féach had a left-wing ethos agus a lucht sin is socha ar na scéalta Róniú. Bud an le eitich le iad go léir. Bhí nascaigh Harris le Sinn Féin Party na Naibre, na stickies mar a thugtaí orthu. Bhí Priontas Macanisa gníomhach san Loch Debre agus luí aige le poblachtánaachas. Ní ra baint ag Breandán le Party ná agriocht ar bich, mar a bhí mínithe aige sa glár telefíse sin gur hagar me dó níos luche. Bhí a glór neamhspleach írónta go minic, a gcónaí ar thunan duine bhig mar a bunan agus an bhunaíocht. Ba cheanródaí in iriseoir na Gaeilge a Breandán rivision, stíl chóráteach forbartha aige ina cholún, agus é ag aclú de teanga antu agus insta scriptana scanán a scríb sé de Áireach Éireann agus scanán Louis Marcus. Dúirt Louis a glár telefíse ringe Ciarán Ó agus mé héin sa mbliain 2000 faoi lán áran. Gur bhreanaí Breandán ar an obair ar na scriptanaí mar ich né eile gon scríbnóireacht litirthe agus gur éibre sé go dtíon chun bar fáise chur air. Ar féach, ní hamháin go raibh siad ag aimsiú scéalta i bór sin ná ransaí aon duine antó hena, ach bhí an teanga á chur in airúint de thuairisciú gonta fuinniúil. It was unmissable television. From this distance of 50 years, a weekly half-hour programme may not seem very challenging, but it truly was a different time. Looking at the technology of the time is like an archaeology class. Ar scanán a rinneú an obair a faoin tír, bedíisteach ná a filú ar an dónach le ha clár an lún. Film was brought physically into RTÉ, then sent out to a lab, and the editor would get it some hours later for cutting, and I mean cutting with a blade. Later, the script would be written to the edited pictures, then dubbed, then through another process. Má bhí mír le déanamh sa studio, agalah le politeoir aber, be Priontas a dhéanamh de ná. Dhéanamh Breandán é uaireanta ach níor haithan in studio leis. Tá píosa iontach granmhar aige in Over the Bar, faoi oíche i studio, nuair nach licfí ranfortí amháin isteach, agus siúil duine eile amach. Rinne fianna fáil a réaltas boicot ar a glár ar feadh amhád, scéal heirise achas fiúrá go réirí le éman ó muirí an tuairisceoir eile ar an glár, a áitimh ar chúlvinseoir do chuid déanana fáil an boicot a hárú. Rud a rinne sé go minic. Ní arna a ghánacht éon dochar don teachtadála Jim Tunney a fuair ardú céime níos deireanna. His high profile because of féach helped his advancement to government. Nuair a déirí Carol O'Dawley as uachtaránacht na tíre mar agóid an 1976, bhí an taisteoir umráiteach Siúan McKenna ar an gcóir le Stáit ach bhí si in Rama in London. Tháinig si ar ais ar eitilt sa trónóna
don chlár chun Carol a chosint agus ais go London moch an waidin dar gan. But war and sport of Egobarer. We had great fun. Fine conversation, too much wine, a very lively social life. But privilege the malehidjasa a chuaigh Egobarer ag Jerún 1971 mo chéir de ólam ón am áistrí. I meascnithe nos funsi óla se chothú agus a chosint, óla sa heceáil agus a heceáil, dólam mé ceacht anlóchhar eile ó Breandán faoi intin oscailte neamhspleach a bheith ag iriseoir. I'm sure old Hauchan Vian. Breandán and I were sent out as an advance party to research material for constituency profiles. The commentariat in Dublin, mostly based in Leinster House, was convinced that the outgoing government would be re-elected without a struggle. We went off separately to hear the views of different interest groups and met afterwards to share information. Breandán had begun to get an inkling that things weren't as they were being reported. So we headed for GAA clubs, officials and players. In seemingly casual conversations, Breandán elicited their views from a wide range of people. By the time the rest of the team joined us, we had, thanks to Breandán, the makings of a féich that bucked the trend, correctly as it happened. He made a cutting reference to the commentariat and that election in the final essay in the collection Willie the Plain Pint agus an Papa, published in 1977 by Mercier, no doubt to capitalise on the success of Léacht na Gahu, which had broken all records for a book in Irish by topping the bestseller list. The final essay is entitled An fear a hep in a ghairm, using as a hook for the column Lenin's claim that a journalist was a person who had failed in his chosen profession. In it, Breandán sets out his views of the journalist's role. Ní dhélam chuirear beicht don nathíocht béal chráfach faoin a bheith thóir na fíringe. Mar a dúirt seán ó Riordan Trá is féidir an éirne ágáil faoin na fealsamh agus na stairíthe amachchan seo. Is sé príomhnó an iriseoire na fíricí go léir atá ar a chumas a amsú a chur ar fáil cho thomláin agus is féidir gan chealt gan chléanú. San alt céine tá chur síos aige ar léirmheastóireacht an Mheiriceánaí A.J. Liebling iriseoireacht na Stáit Aontaithe a bhíoh go tráréalta san New Yorker, irise le Breandán go dílis. Bhí sim mhór aige in iriseoireacht Mheirice, studs tercail a tós Cuislan Phobal na iriseoirí sport bríomhara leithidí Norman Mailer a scríb faoi ghornálaíocht agus áchur a ggóthaigs na sochaís na Stáit Aontaithe. Bhí sim mhór aige freisint na thuairscéalaithe a chat réimhsí a scríb an nuachtáin, Martin O'Kane ar nói, ach Dostoevsky, Hemingway ar scríb sé faoi go minic, Gabriel García Márquez. Léthóir amplach a bheithé cé gur jacarí an amach caitheanna fuair sé an támchuide. Bhí nós na léthóireachta bunaithe nuair a bhí sé na gasúr an áireann, go leor leabhras a teach agus anchuid de litríocht an bhéirle léite aige sa le neachar sé ar bhanscail, rud a bhí tharbheith neamhchaitianta. Má eictardíobh go bhfuil anbhéim agam ar a iriseoireacht, tá cúis leis. Rinne sé an túfás ebre, na mílte colún, aistí, scripta na scanáin, da Abercéireann, Christy Ring a teagas scillannaí amána, le Louis Marcus an nearna sé go leor ebre eile leis freisin, The Day Job in Féach and other television work, fine scripts for RTÉ programmes such as There Goes Créine Kille or The Flight from the Snipegrass. Chur síos ar stair hóisialta na héireann na cuigadaí, mar gothu ar scanán amatéireach a thug PJ Gilmore as etar WO about The Flight from the Snipegrass. Bhainach an talamh Garrojo tuaithe leas as taped an gláir sin in a ranganí nua staire in Oldscoil na héireann Gaillimh agus dúirt nach raibh thárú le fáil. It was during the 50s that the Catholic Church in Ireland tried to mould the state in its own image, socially and morally. It peppered the faithful with pastorals and lectured the politicians publicly while twisting their arms privately. The programme can be found on YouTube, pirated possibly, so I can't possibly suggest you look it up, but it's well worth viewing. I'd put all his prose writing, apart from the novels and short stories, in the journalism category. Over the Bar, which sports writers to this day say was the best book on the GAA. His absurdist, The Big Rogers Guide,
still quoted by those lucky enough to have a copy. This is Ireland, which has a steep asking price nowadays on booksellers' websites. A Pocket History of Ireland, his Ciaran Fitzgerald and Póilín Ní Chiaráin, the only one of his books that I haven't managed to hold on to. It was liberated sometime. A book he was delighted to write as he was a fan of the game, if not its elitism in certain schools. And finally, the beautiful memoir on hEithir. Bhí críomhrandan istich san obair a féach sna blianta tosaí, gort nua gá agus dúlán is sprí a baint leis. And a hantar sin hahan na tionscnamh éonar na scanáin go speisialta leis. Achas a dhearú, níor hásaí an iriseoireacht é, nó béidir gur chiirte rá nar leor aige í. Ba vinnic é chaint agus a scríb faoin na srianta a chur síthar éon lé scríbnóir cruthaíoch. In altain an chaint sa tráidhile an cnúsach dá obair de chóir a chuir cuileann ag fádaín le chéile mar ómós dó éis a bháis. San alt dar teideal an tiriseoir agus díal an éon lé, dúirt sé, ó thosa mé pléile iriseoireacht. Tá spéis faoi lethagams na feibanna uile a bhíon le réiteach ag an té bhfuil dúlaige sa scríbnóireacht cruthaíoch ach a bhhaineann slíomhethe amach as an iriseoireacht. Quoting Hemingway, who said in Death in the Afternoon, "In writing for a newspaper, you told what happened, and with one trick or another, you communicated the emotion. But the real truth, which would be as valid in a year or 10 years, or with luck, if you stated it purely enough, always, was beyond me." Cuireann Breandán críoch leis an aiste sin leis an mreithúnas, ag Hemingway a bhí an ceart, ní buan de léthireacht an éon lé. Hagar sé dós an díal an freisin. In the excerpts from his diary in Umru Éinear, he refers to having discovered the differences between journalism and creative fiction. He agrees with Eliot, who said journalism, at its best, survived by accident because its purpose and necessary immediacy work against what's at the heart of creativity, to get at the heart of what is essential. Tá begochtach fitse fúte san intráil sin, ag an mharúil go rá fiú an chuide bear a chuid iriseoireachta, asnamhach sa chóhéic sin. Ach tá sé seo an freisin. But the feeling of having written a good sentence, a true sentence, one that has a fair chance of living in someone's memory, that is the reward. Sin é, san abart sin, crí a aislinge. Síthar cruthaíoch ard chaidán a bhaithreach a bheith buan a scríb. Bé a úil bhíon ó bhí sé ina dhéagóir a bheith ina scríbnóir agus scríbnóir cruthaíoch a bhí gceist. Seo a charig na biseoig, agus na héine agus món líam I ggéascach, na bhuiinn tíad go te cuairtear in Ián. Is bhíh na sé seo méidir gur mú cantíanach muid na dhéascach agus de bhí gur sesin láthir chun scéalta. Bhíh sé ginteach na chu síos mar scéalta scrí sé faoi seo, faoi siúd, cénar rudaí chuid ginnair, gus é héanana fásuas. Gus cinnte gur tin choráid aige seo ormsa an gúnastam hain méidir gur inis smó hiigim cén tin chor bhí aige orm. Bhí ardmheas aige hEithir a uncle Thomas chomhaith agus is sumí duine a bheasan gur mó cosúlacht idir hEithir Breandán agus Thomas ná idir é agus Liam, ach bu le Liam a chaise am agus é na gasúr agus ina air máileach lia. Go dibhann ba réaltaí níomhracha iad an bhirt a bhí mar eisimláirí agus patrún aige a uncle Liam agus a chara Martin O'Kane. Bé a rúchlan a thug sé dó héin go cóisach nó a bhhailart caideán in chorra le a reisint. Is tócha gur bíon sprioc dúlánach sin, chum eithla sin méid ebre eile a bhí chuidir lábha aige faoinear an bhfuil an géadúrscéil, é caintear ó lár na gaogadí. Dail si cum an Merriman a bhuidim leabhrán an 1973 Léacht a thug Breandán faoi Martin O'Kane. An chéad ailseachán faoi chlúdach dá hEithir faoine enam héin amháin. Bhí tóir agus ní fallár nó gur thug sé sin misneach dó.
mar a rinne an molú a fuair sleachta a stríochta de uorscéalta in scríb an iris litere a chuireach seán ó mórga amach. Agus tar éis was éana agus rónán, díire sé níos dáíre ar an obair chrothaíoch, fáil siú lig sin a gathú in 1976. Dúirt an Féile mar i wacatí an alt nóchtán go mbíonn gathúdar a scríb do ghuinéig an eile, agus gur dócha gur dá uncail scanrúil, Liam a bhí Breandán a scríb. Ba vinnig a bhí córátí ag an Bhile Liam á muir le Breandán faoi cheird na scríbnóireachta agus scríbnóirí. Bheas Liam gur chiit sé Breandán iad Liam agus an cainach. Stoilm mar an Bhile dá chaúil. Stoilm go raibh an cainach chomahan. Ní dóilm go raibh sé chomór sin in eice lena chóáling agus bhí an bhFlaitheartach. Stoilm go raibh an cainach ar a Bhile an sráid a luúraigh ar. Sinné bram go raibh sé tamil mhuaig ach bhí sé an cear go leor le. Dúirt brídí éigeir tééisthir agus still ar chláir telefíse go má ualach mór iad an bheirt athach ar a ghúilne ag Breandán. Bheas sí gur ben fatis nach mete chum maithló faoin ar an nád a thóg sé ar an chéad uorscéil a chríochnú. Bhí scéal trá gur an tuairscéil scrífa ach gur chail sé an lámhscríban, a caper that his friend Thomas McGowan remembered vividly. Bhí sé rág pointe bháin gur an scéal scrífeige agus gur chail sé ar bhár bosé. Bhí áras ag fé sin in tamar fad. Curú amach mé cuairtú na haise go míoh seán agus ní éting legur bhí áir in scríbnóir seo. Ach Breandán de hiic mé é bhí fear lán de achtraíocht a bhí asúrlaige agus ní bheith go sugad. Beidir go ruise scrífeige agus gur sé agus gur chaise amach le seán é agus damnúir na gael agus níl mar gon mar chuid sé ar óirtífa ach ní a scríb sé é. Bhí sé feice guleach thugan an sin go bhéite se bheith na scríbnó crothaíoch. Tá mé buocht de Chiaráin ó Hara as a chead na písaí físe as Féile áran a úsáid. Thug sé rábhlíon déag eile tar éis lig sin a gathú sal ar fáil siú sionnach ar Magúáin, another novel with a flawed anti-hero. It was not as well received. It would have been a very tall order for any second novel to achieve the critical success of Lig sin a gathú. A third novel would have been his test. Bhí sé éirithe RTÉ ó 1983, sír iriseoireacht agus comisiún aige le na bhealach agus súlaige leanna seachtaine a chaitheamh ar uorscéalaíocht. Sin fearr nach bhuair sé an síl chun na leabhra a raise tuairt fuatha agus é na chonaí a baras, an teach glunne agus nó Drink the Maddening Wine a chríochnú, agus go leanach an orbert mar uorscéala. Ach má bhí bearna ada idir lig sin a gathú agus sionnach ar Magúáin, ní ra Breandán díhain. D'aistear sé lig sin a gathú go béarla, Lead Us Into Temptation, agus is in an tréimhse sin a scríb sé an dá leabhar spórt a lu mé hana, Over the Bar agus Ciarán Fitzgerald is fuir an rugby na héireann. Chóipeáil lena analís ar pholaíocht agus ar chuinealachaí sóisialta agus cultúra na héireann, The Begrudger's Guide agus This is Ireland. Muna bhfuil a híthir léit agah, is fuacha le leabharlann de heachtar. Ar an drochúr tá chuid is mó as cló. Agus níl staidir ná scagó gá dhéana ar a híthir in Institútí Ard Léin go bhis domsa. Ar nói bhí an ceart ag Breandán nach meach go leor de dhéalan éon le buan. Hardly surprising, many are dated, but many stand the test of time. Agus tá an scríbnóireacht agus an ghaeilge, ealaíonta, agus na leabhra iriseoireachta, beó, úr inniu héin. Don air a scríb an chuid is mó dá híthir i min teanga agus gur heastaí pobl léthireacht do bhaid, sé má ocail square ó ghine dá luachra fear na Coloma Gabriel García Márquez. It's much more important to write than to be written about.